And this one is very, very important. So we talked about this the other day. Ek het dit so vinnig in die verbygang genoem en ek het vir julle gesê, julle moet Ohms se wet goed ken, né? Toe julle hom gehighlight en toe het ons so klein bietjie gechat en toe is die periode eintlik verby. So ek gaan weer vandag met julle oor Ohms se wet praat. Ohms se wet is die een waarvandaan ons hierdie ene kry. Okay? And Ohm draws a direct relationship between the resistance and the potential difference as long as the temperature remains constant. Okay, so Ohms se wet sê vir jou, die potensiaalverskil is direk evenredig aan die stroom wat deur die resistors vloei, solank as wat die temperatuur konstant bly. So when you are writing this in a test, I almost don't even want to say this. No, I'm not going to say it. I'm not going to say it because then you guys are going to do it and then you're going to hold it against me. Okay, goed. En 1 ohm is gelyk aan 1 volt per ampere. En onthou julle, toe wys ek mos vir julle, hoe weet ons dit? Want R is gelyk aan V op I, né? En wat meet ons R? Ohm. En wat meet ons weerstand, potentiaalverskil? Volt. En in wat meet ons stroom? So sien julle, daai is volt per ampere. Good, good. Okay. We did this example, but we didn't get to this one. So in julle boeke is ek op bladsy 163. Ons het die boonste voorbeeld gedoen, maar ons het nie die onderste voorbeeld gedoen nie. Ja. Okay. So now, grade 10s, I want you to focus as I work through this one. I'll work through it twice if I have to. Maar julle het nog nooit gewerk met die somme waar ons weerstand in parallel uitwerk nie. So it's very important that you put on your heaviest thinking cap right now and focus. Because it is not difficult. So we want to get these marks. We want to get all of the marks, but we want to get especially the easy marks. Nou, goed. Okay, so hulle sê vir jou, in die stroomwaan is daar 'n bron van 6 volt. In other words, the battery is a 6 volt battery and it's got 3 resistors. One of them is 6 ohm. I'm somewhere going to write it there. One of them is 2 ohm. And one of them is 3 ohm. Connected in parallel with each other. Voltmeter VP is connected over the parallel resistors and V1 is only over R1. Voordat ons enigstens verder gaan, wat weet ons van die potentiaalverskil in 'n parallelle stroombaan? Blaai terug as jy moet. Dit is oral dieselfde, né? So stem julle saam met dit? Okay, ons het nog nie met die som begin nie. Hierdie is net die tipe goedjies wat jy vir jouself moet sê. Jy weet van die stroombaan. Sê nou maar ek het 'n potentiaalmeter or 'n voltmeter over R2. Do you agree that it will have the same reading as voltmeter 1? Nee? En as ek 1 oor R3 gaan sit, dan gaan hy ook dieselfde lesing hê as V1. And all of them will have the same reading as VP. Nee. Stem julle saam? Hoekom? Want weerstande in parallel verdeel wat? Stroom. Weerstande in serie verdeel wat? Potential difference. Good. So the other thing will be constant. Okay? So when we are talking about resistors in series, they are potential difference dividers, which means what stays the same? The current strength. Nee? En wanneer ons kyk na weerstande in parallel, dan sê ons hulle is stroomverdelers. Wat beteken wat moet dieselfde bly? Potentiaalverskil. Only one thing is divided and the other one will stay the same. Nee? Daai sal mos nou vir jou 'n lekker teorievragie maak. Okay.
Calculate the resistance of the parallel arrangement. Goed. Jy begin deur vir my neer te skryf. Jy hoef dit nou nie neer te skryf want dit is in julle boeke. Okay. Daai is 'n bietjie de mekaar. So ek gaan hom net hier vir julle oorskryf. Okay. Sien julle dat alles insluitend die linkerkant is 1 op 'n waarde. The left-hand side is also 1 over RP. So once you have substituted those in, you can't just say is gelyk aan op jou sakrekenaar en dan is jy by die antwoord. Because the answer you get is still 1 over the value that you are looking for. Nee? Okay, goed, so kom ons stel hom in. 1 op 6 plus 1 op 2 plus 1 op 3. Wie van julle hou van met breuke werk? Okay, so wat gaan ons doen? Nee. Ons het nie nog tyd vir dit nie. Nee? Haal jou sakrekenaar uit, tik op hom in. 1 op 6 plus 1 op 2 plus 1 op 3. Wat sê jou sakrekenaar? 1. Okay, ek hou nie eintlik af van dat hy 1 is nie, maar ons gaan dan maar 1 doen wat nie 1 is nie. Okay. Hoe kan ons 1 as 'n breek skryf? Stem julle saam dis? 1 op 1. Nee? So in other words, this is still 1 over RP. And then when we swap those around, as jy hom aan die linkerkant en aan die regterkant omruil, dan beteken dit RP is gelyk aan 1. Okay. Let's do a fake one. Okay, goed. So, kom ons sê dis dieselfde stroombaan. Ek wil hê julle moet hierdie een vir myself uitwerk. Ons sal nou aangaan met 2.2 en 2.3 ensovoorts. Quickly calculate if it was the same current, so ook 3 resistors in parallel, but I want you to calculate for R1 is equal to 4 ohm, R2 is equal to 3 ohm, and R3 is equal to 2 ohm. Werk hom gou vir my uit. Julle verstaan nou, dis nou 'n hele ander som, né? Wat kry julle? Dit is 'n weird antwoord. Wat kry julle? As jy daai net so in jou sakrekenaar gaan intik, wat staan daar op jou sakrekenaar? Nee, gee vir my die breek. 13 op 12. Okay. But we're not at our answer yet. And this is what we're going to practice today. Because I'm looking for the resistance of the whole parallel thing. And do you see 13 over 12 isn't the resistance. It is 1 over resistance. Okay. Nou, as jy in wiskunde iets aan die een kant doen, moet jy dit net aan die ander kant ook doen. So ek gaan hierdie twee gaan omruil. Is nie heeltemal wiskundig korrek hier, daar's eintlik 'n klomp ander stappe wat jy volg, maar ons gaan dit nou doen nie. Kom meer op, ruil hulle. En dan doen jy net dieselfde aan daai kant ook. So 13 over 12 becomes 12 over 13, which is equal to 0,92 ohm. You see, I just swapped it around. Nee? En toe tik ek net op my sakrekenaar in 12 gedeel deur 13. Okay, and the reason why I quickly gave you this one is for the one in this example, we get to 1 over 1. So as jy hom gaan omruil, wys dit nie eintlik vir jou wat ek nodig het jy by die somme moet doen nie. Okay? If the answer is 1, then it's an easy calculation. But if it's something else, you have to remember to swap it around. Okay,
So gratis, julle almal verstaan nou, hierdie is nou sommer net 'n opmaak sommetjie wat ons gou vir 'n advertensiebreek gedoen het, né? We'll get to more of these later. Let's jump back to the actual sum we are doing. Okay, so hulle het vir ons gevra bereken die weerstand van die parallelle goedjies. Toe gebruik ons formuletjie, mooi, stel in, en op die ou einde het ons uitgekom by die weerstand van die parallelle stroombaan is 1 ohm. In other words, the resistance of this whole thing is 1 ohm. Almal by. So as die stroom deur daai parallelle ding beweeg het hy in totaal deur 1 ohm se weerstand gewerk. Okay. Which is something that you need to wrap your head around, because do you see it did work in a 6 and a 2 and a 3 ohm one? Né? Hy het werk gedoen in 'n 6 ohm en 'n 2 ohm en 'n 3 ohm een. Maar hy het net in totaal deur 1 ohm gegaan. Okay, so the fraction is a bit of something that you have to get your head around. And the reason why it decreases is because it splits the job between the different parts of the current. So dit is nie net die een stroom wat moet al die werk doen deur elke een van die stroombane nie. Omdat 'n stukkie stroom deur die een gaan en 'n stukkie van die stroom deur die ander een gaan en 'n stukkie van die stroom deur die ander een gaan, is die totale weerstand laer. Okay, but you need to know how to work with those fractions. Goed. Volgende vraag sê hulle vir jou, bereken die stroom deur die ammeter. Now, if the ammeter is there, we have to work with the total resistance and the total potential difference. Wat is die totale weerstand van hierdie stroombaan? 1, ons het hom nou net uitgewerk, né? Wat is die totale potensiaalverskil? 6. Okay? So dan kry jy hierdie enetjie van jou aan die gang. No, sorry. Daai een aan die gang. Wat doen hierdie ding? This is wrong. Is hy reg in julle boeke? Ja. Julle hierdie slides, vat my elke dag soos ekstra baie tyd om net al die foute op die slides te gaan regmaak. Okay, that's what you write down. What is the total resistance? 1. What is the total potential difference? And then you get the total current is 6 ampere. That must not be there. Maar hy is reg in julle boeke. Okay. Then for 2.3, they say, what will the reading be on VP? En ons het nou maar gesê, die potentiaalverskil is oral dieselfde. So if this one reads 6 volts, then that one will read 6 volts, then that one will read 6 volts. So dis nou sommer vir julle 2.3 en 2.4 se antwoorde. 2.3 is 6 volts, want al die potentiaalverskil word in die parallelle koppeling gebruik. En 2.4 se antwoord is ook 6 volts, because the potential difference across each branch will be the same. So ons moet gesê, as daar nog ene was en nog ene was, het hulle almal gelees 6 volts. Okay, but what splits up? Excuse. Wat gaan wel verdeel? Die stroom, né?